मसीह यीशु के कुदूस और जलाली नाम में हम सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, और हम गौर करेंगे 12वीं और 13वीं आयत पे। पहले बाब की 12वीं और 13वीं आयत यूहन्ना की इंजील। तो यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन। तो इन दो आयतों के बारे में हम आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, यानी लिखा है कि जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं उन्हें उसने ये अथॉरिटी बख्शी, हक बख्शा कि वो खुदा के फर्जंद कहलाएं। अथॉरिटी, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि किसी ने भी आज तक, किसी नबी ने आदम से लेकर मसीह यसु तक, किसी ने ये अथॉरिटी क्लेम नहीं की खुद भी, और ना कि दूसरे को देने के लिए ये दावा किया कि मेरे पास अथॉरिटी है और मैं ये अथॉरिटी आगे दे सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मसीह यसु ने ही दावा किया, और उसी के पास ये अथॉरिटी है। उसी ने ये कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और यहाँ पर भी खुदावंद यही फरमाते हैं कि जितनों ने उस पर ईमान लाए उसने खुदा के फर्जंद बन गए। कि हम ये देखते हैं कि जब हम ईमान लाए तब खुदा के फर्जंद बने, लेकिन जब हम ईमान नहीं लाए थे उससे पहले की हमारी हालत क्या थी। बाइबल मुकद्दस उसके बारे में क्या फरमाती है कि हम खुदा ने कहाँ से उठाकर कहाँ पर बिठा दिया, और क्या कुछ हमें ईमान लाने से हासिल हुआ। जो लिखा है कि खुदा के फर्जंद, अब खुदा के फर्जंद बनने से पहले हम क्या थे। तो आए हम उसके लिए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कुलसियों का खत, उसका 2 बाब और 13 और 14 आयत पढ़ते हैं। लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे। गौर करने के कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, यानी हम जिंदा नहीं थे, मुर्दा थे, मरे हुए थे। वही मौत जो आदम के गुनाह करने की वजह से अदन में हुई, वो मौत के सबब से हम मुर्दा थे, क्योंकि हम आदम के औलाद में से गिने जाते हैं। तो इसलिए आदम की मौत जो थी वो हम में भी असर करती है। ठीक है। जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया। हम सब मुर्दा थे, और ये मसीह यसु का मोजज़ा है सबसे पहला हमारी ज़िंदगी में कि उसने हमें मुर्दों में से जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ़ किए, और हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। सारी की सारी जो दस्तावेज़ थी, जो हमारी पूरी लिस्ट थी गुनाहों की, जो हमने किए हैं, जो करने हैं, वो सब उसने मिटा दिए, वो सब गुनाह, और हमें जिंदा किया। इसी हवाले को पौलुस रसूल इफिसियों के खाते 2 बाब में भी यही फरमाते हैं। 2 बाब की पहली आयत पढ़ते हैं। लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, अक्सर हम ये बात जो है, क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में हम ये बात जो मैं कह रहा हूँ आपने कभी किसी पुलपट से नहीं सुनी होगी कि जो लोग, जब जैसे हम भी जब मसीह यसु पर ईमान नहीं रखते थे, हम बिलीवर नहीं थे, उस पर ईमान नहीं रखते थे, तो हम भी मुर्दा थे। इसी तरह वो लोग भी जो अभी तक मसीह यसु की रोशनी से, उस पर ईमान लाने से महरूम हैं, नहीं लाए, वो अब भी मुर्दा हैं। वो जानवर में और
अनबिलीवर में, नॉन बिलीवर में, सॉरी, नॉन बिलीवर जो बिलीव नहीं करता उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उस दोनों में खुदा का रूह नहीं है, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो इंसान से जुदा हो गया जब इंसान ने अदन में गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी की, और उस नाफरमानी के सबब से खुदा का रूह उनसे जुदा हो गया। अब टेक्निकली अगर हम देखें बाइबल के मुताबिक तो लिखा है कि हम भी मुर्दा थे और खुदा ने, मसीह यस्सु ने हमें पहला जो हमारी ज़िंदगी में मुआजा किया वो ये किया कि उसने हमें मुर्दों में से ज़िंदा किया। इसीलिए हम कहते हैं और कलाम ये फरमाता है कि अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर मौत का इख्तियार नहीं, क्योंकि हम पहले से मुर्दा थे और अब हम जिंदा हो गए हैं। अब हमारा मौत का हम पर कोई इख्तियार नहीं है, अब हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरे। और इफ्सियों के खत दूसरे बाब की जब दूसरी आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम, यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। यानी जो ईमानदार नहीं है उनकी ज़िंदगी में अब भी वो रूह, जो गुमराही की रूह है, जो गुनाह की रूह है, वो उनमें अब भी असर करती है। लेकिन जो मसीह यस्सु में है, जो ईमानदार हैं, उनकी ज़िंदगी में वो असर नहीं करती। अब हम मसीह यस्सु में ज़िंदा हैं। और अगर हम इफ्सियों के खात पहले बाब की 19 आयतें देखें और लिखा है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तसीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दहनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। यहाँ पर पौलुस रसूल ये फरमाते हैं कि खुदा की वही कुदरत जिससे उसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जिंदा किया, वही कुव्वत से उसने हमको भी मुर्दों में से जिंदा किया। यानी वही कुव्वत जो इससे मसीह यस्सु को कब्र में से उठा लाया, हमको भी उसने मुर्दों में से जिंदा करके मसीह के साथ उसके बराबर बिठा दिया और उसके फजल से हमें निजात मिली है। और यहीं पर जो हमारा आज का हवाला है लिखा है कि लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हमें ये हक दिया, जिंदा करके, मुर्दों में से जिंदा करके उसने ये अथॉरिटी दी है कि अब हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, हम उसके बच्चे हैं। और जैसे अगली आयत में पढ़ते हैं कि वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। अब ये जो 13वीं आयत है ये इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है जो आजकल भी, कि उन उन दिनों में भी यही कन्फ्यूजन थी जो मजहबी लीडर थे, और आज भी वही कन्फ्यूजन है मजहबी लीडरों में। वो आज तक इस बात को नहीं समझ पाया और इस चीज़ का खुलासा कलाम मुकद्दस ने उसी वक्त किया कि ना वो ना खून से, कि जैसे कि जो जैसे अब भी हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं वो ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है तो वो हमें पहले कहते हैं नहीं 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 नहीं, खुदा जो है ना तो उसका कोई बाप है ना कोई उसका बेटा है। अब उनके दिमाग में अभी तक वही कन्फ्यूजन है, और यही कन्फ्यूजन उस वक्त जूश लोगों के अंदर भी थी और अब भी वो उनके उनने तासीर करती है वही नाफरमानी की रूह, कि वो इस चीज़ को समझते नहीं कि जब बाप और बेटे का या बच्चे का रिश्ता जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो खून के ज़रिया से, यानी जो डीएनए है इंसान का, जैसे हम आदम की औलाद हैं, आदम जिस्मानी तौर पर जब हम आदम की औलाद में गिने जाते हैं तो हम पे आदम के जो गुनाह का जो हमारे अंदर डीएनए है वो गुनाह वाला है, वो गुनाह की तासीर हम में है। हम वो खून से पैदा नहीं होते, हमें उस डीएनए से पैदा नहीं होते। और आगे लिखा ना जिस्म की ख्वाहिश से, इसका मतलब क्या है कि यानी माँ बाप की ख्वाहिश से, अगर मेरा माँ बाप जो है वो क्रिश्चियन है, वो ईमानदार है, वो कोई बड़ा रूहानी है, कोई पोप है या बिशप है या कोई भी आजकल जितने भी ड्रामे
کلیسیا میں گنے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماں باپ بشپ ہے تو بچے بھی بشپ ہوں گے، یا ماں باپ کے چاہنے سے، ماں باپ کی خواہش ہے کہ ہمارا جو بچہ پیدا ہوگا وہ نہ پادری بنے گا، وہ یا کہ کہتے ہیں کہ بشپ ہی ہوئے گا کبھی، کہ ماں باپ کی خواہش سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ وہ اس نئی پیدائش کا ذکر نہیں کر رہا، اور آگے لکھا ہے نہ انسان کے ارادہ سے، کہ اگر میں یہ کہوں کہ جو میں ہوں، جس طرح میں خدا کو مانتا ہوں، میرا بچہ جو ہے، بیٹی جو بیٹا جو ہے وہ بھی اسی طرح خدا کو مانے گا، یا اگر کوئی بشپ ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ بھی بشپ ہی ہوگا، وہ بھی ایسے ہی ڈرامے کرے گا، تو نہیں، کلام مقدس یہاں پر اس چیز کو منفی کر رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ خدا، یہ انسانی ارادے سے نہیں ہو سکتا، یہ خدا سے ہی ہو سکتا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل 3 باب میں دیکھیں، جہاں پر یسوع مسیح کی اور وہ جو سردار تھا فریسیوں میں سے، لکھا فریسیوں کا جو سردار تھا نیقودیمس، اس کے بعد درمیان جو بحث ہو رہی ہے اس میں بھی لکھا ہے، 3 باب کی 5 آیت سے پڑھتے ہیں، تیسری آیت پڑھتے ہیں، 3 باب 3 آیت سے، اور یسوع نے جواب میں اسے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ کیونکہ یہاں پر بات یہ ہے کہ جیسے پولس رسول نے کرنتھیوں کے خط میں فرمایا کہ ایک ہی، جب ہم آدم کی اولاد سے گنے جاتے ہیں تو آدم کا گناہ جو ہے وہ ہمیں تاثیر کرتا ہے اور ہم اس کے فرزند گنے جاتے ہیں، اور لیکن جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، مسیح یسوع میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہم اس پرانی انسانیت کو، وہ جو پرانا میرا ڈی این اے آدم کا تھا وہ ختم ہو گیا، اب مجھ پر آدم کے گناہ کا اثر نہیں رہتا جب میں نئے سرے سے مسیح یسوع میں پیدا ہو گیا۔ لیکن اب بات یہاں پر کنفیوژن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ آدم کی اولاد سے بھی اپنے آپ کو اٹیچ ٹھہراتے ہیں، اور مسیح یسوع میں بھی ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں دونوں میں سے ایک کو چننا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں پاکستان میں تھے تو جو پاکستان کا قانون ہے وہ مجھ پر لاگو ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی میں پاکستان سے یہاں پر اب کینیڈا میں آ گیا، اب مجھ پر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا، لیکن اگر میں خود یہاں پر رہ کر بھی پاکستان کے قانون کو فالو کرنا چاہوں گا، نہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ غلط ہے، وہاں پر وہ غلط ہے، تو میں یہاں پر بھی اس کو، تو وہ میری مرضی ہے، وہ لیگلی وہ مجھ پر لاگو نہیں ہو رہا، لیکن میں نے خود اس کو اپنے آپ پر لاگو کرنا چاہوں تو کون مجھے روک سکتا ہے؟ وہ میری اندر کی اپنی ڈیسیژن ہے۔ اسی طرح یا تو مجھے پاکستان کا قانون فالو کرنا پڑے گا، یا یہاں کا، جیسے کئی ملکوں میں آئی تھنک انڈیا میں بھی جو لوگ ہیں ان کو 2 نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے، یا تو انہیں انڈیا کی نیشنلٹی رکھنی پڑتی ہے، یا کسی دوسرے ملک میں، یا کینیڈا میں یا امریکہ میں یا جہاں بھی وہ جاتے ہیں ان کے وہاں کی نیشنلٹی رکھنی پڑتی، وہ 2 نیشنلٹیز نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح ہم جب خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم 2 نیشنلٹی لے کر نہیں داخل ہو سکتے کہ ہم ایک پاؤں ادھر رکھیں ایک ادھر، ہمیں یا تو مسیح یسوع کے ڈی این اے چاہیے اس کو فالو کرنا پڑے گا، کہ اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم آدم کے ڈی این اے سے ہمیں لا تلقی ظاہر کرنا پڑے گی، اور ہمیں اس کے لیے مرنا پڑے گا۔ آدم کے ڈی این اے سے ہمیں لا تلقی یعنی اس کے ڈی این اے سے مرنا پڑے گا اور مسیح یسوع میں زندہ ہونا پڑے گا، اور اگر ہم آدم کا ڈی این اے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں مسیح یسوع سے علیحدگی اختیار کرنا پڑے گی۔ جیسے مسیح غلطیوں کے خاتمے میں بھی پولس رسول فرماتا ہے کہ جو شریعت کے متحد ہونا چاہتے ہیں، غلطیوں 5 باب اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ یعنی اگر ہم شریعت کے حساب سے زندہ رہنا چاہتے ہیں، اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اپنی پرانی انسانیت کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم مسیح سے کوئی فضل سے محروم ہو گئے، مسیح کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے
ہمیں دونوں میں سے ایک کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، یا مسیح یسوع کو یا آدم کو۔ دونوں میں سے ایک ڈی این اے جو ہے وہ ہمارا کہہ لو کہ ہونا چاہیے۔ ہم دونوں طرف، یہ نہیں کہ ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر، اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی طرف بھی نہیں ہیں، ہم گناہ کی طرف ہی ہیں، کیونکہ مسیح یسوع جو ہے وہ ہمیں اس طرح قبول نہیں کرتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے نہیں رکھ چھوڑتا، وہ اپنا جلال کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، کیونکہ وہ غیور خدا ہے۔ اس لیے ہمیں مسیح یسوع میں نئے سرے سے پیدا ہونے کے وسیلہ سے ہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، اور ہو سکتے ہیں، کیونکہ صرف وہی راہ ہے۔ اور آگے ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل میں 3 باب کی 4 آیت سے آگے پڑھتے ہیں، لکھا نیکودیمس اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس نے بھی وہی جسمانی بات جو آج کل بھی لوگ، جو دوسرے مذہب والے لوگ ہیں، جب وہ بحث کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تو اسے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ یہاں پر دیکھیں یسوع مسیح نے خود بڑی کلیئر بات کہہ دی کہ جو اگر ہم جسم سے پیدا ہوتے ہیں، آدم کی نسل سے پیدا ہوتے ہیں، تو ہم جسم ہیں، ہمارا روح کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر ہم روح سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم روح ہیں، پھر ہمارا آدم کی نسل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر بھی جو ہم آج کا جو ہمارے لیے خداوند کا میسج ہے کہ ہم انسانی ڈی این اے سے، ماں باپ کی خواہش سے یا ماں باپ کے چاہنے سے ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں شامل ہو سکتے، اور نہ ہمیں وہ اتھارٹی، وہ حق ملتا ہے، کیونکہ وہ حق جو ہے وہ مسیح یسوع نے ہمیں ملتا ہے، اور وہ اس پر ایمان لانے سے ہی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ خداوند ہم سب کو مسیح یسوع پر ایمان لانے کی اور اس کے کلام پر عمل کرنے کی روح عطا فرمائے۔